ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏଠି ତୁମେ କଠିନ ଆକାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦେଖୁଛ। ଏଠି ଗଛର ପତ୍ର, ଗଛର କାଣ୍ଡ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ସେହିପରି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଜଳ ଦେଖୁଛେ ବା ନଦୀ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଠି ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ହେଲା, ତ ବସ୍ତୁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ। ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବା କିପରି ସେମାନେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମେ ଗୋଟେ ବହି ନିଅ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପେନ୍ ନିଅ କିମ୍ବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ବା ସୀମା ଅଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଅନ୍ତ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବେ ଫ୍ଲୋ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ ବା ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏହା କେବେ ଚାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଅସଞ୍ଚାପିତ ଅଟେ ବା ଅସଙ୍କୁଚିତ ଅଟେ, ସଙ୍କୁଚିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକାର ରହିଲା ଏବଂ ଆୟତନ ରହିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଚାପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ବନାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଏହି ଗୁଣଧର୍ମ ରହିଛି ଏବଂ କିପରି ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କିପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୃଢ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିକର ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶେଷ ଆକାର ରହିଛି, ତା ମାନେ ନିହାତି ସେମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ଥାନରୁ କେବେ ଘୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କହିପାରିବା କି ଏମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥିର ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ରହିଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କମ୍ପନ ହୋଇଥାଏ ବା ଭାଇବ୍ରେସନ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେମାନେ ଚାପି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ, ଅସଞ୍ଚାପିତ ବୋଲି କହେ ବା ଇନକମ୍ପ୍ରେସିବୁଲ ବୋଲି କହିଥାଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ବୁଝାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଛବିକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଏହାର ଆକାରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ୟାକୁ ଏମିତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଟାଣିଲି, ତାର ଆକାର ବଦଳି ଦେଇପାରିବା। ସେହିପରି ଏହି ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାପିବା, ଆରାମରେ ଏହାକୁ ଚାପି ଦେଇପାରିବା ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ପରିଭାଷା ଆମର ବଦଳିଗଲା। କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଠିନ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଆକାର ବଦଳାଇଲେ। ଏଠି ଦେଖ, ଇଏ ଚାପି ହୋଇଯାଇପାରିଲା। ତା ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି କ'ଣ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି? ଚାଲ ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ତୁମେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଦେଖିବ, ଏଠାରେ ଆମକୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ମାନେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କେବେ ବି ଚାହୁଁନି କି ତାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ବଳ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଭାବନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପେନ୍ ନେଇପାରିବା, ବହି ନେଇପାରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତା ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଳ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ତାହା ବହି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବଳଠାରୁ ବହୁତ କମ୍। ବା ମୁଁ କହିପାରିବି, ରବରର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହିର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା କେବେ ବି ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହଟାଇ ଦେବା, ତାହା ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଏହି ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଫ୍ଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା କଠିନ ବୋଲି କହିପାରିବା।
किंतु स्पंज केस रे कौन होउची ना आमे यहाँ सहजरे संकुचित कर दे पारुचे, ता माने नुहे जे यह कठिन नुह। जदि आमे टिके पाखरु देखिबा ताहले देख तो स्पंजटा ए आकार देखा जाए, माने या मध्यरे किछि वायु फांक थाए। तो ये वायु फांक कौन ना ये जो कणा कणा एमती देखा जाउची या मध्यरे किछि वायु स्थान अधिकार करिथाए। तेणु जेतेबेले आमे याकू संकुचित कराए बा आ परे किछि बल पकाए बा मु कहि परिबि याकू कंप्रेस करे, ताले सेही टाइम रे कोन हबो ना वायु गुडाक बाहर को बाहरी आसीबो एवं आमे सहजरे संकुचित कराई परिबा। तो यार आयतन मध्य कम हला परि जणा पड़िबो। किंतु एठारे कोन घटे, एठी कोन हैला ना आमे जो स्पंज नीचे सेथिरे किछि तार किछि आयतन थिला एवं या मध्यरे वायु फांक थिला बा वायु एठी प्रेजेंट थिला। जेतेबेले आमे याकू कंप्रेस करूचे वायु बाहर को बाहरी जाउची, तो एठी आम पाखे कोन खाली स्पंज रही जाउची। केउ भलिया देख, तो एही भलिया आम पाखे खाली स्पंज रही जाउची, तार आयतन एठी कोन ना कमी गला भलिया देखा जाउची। तो वायु बाहर को बाहरी गला, तेणु आयतन हमकु कमिला परे जणा पड़िला। ताले प्रकृत रे किछि परिवर्तन होई थाए कि ना, वास्तव रे किछि परिवर्तन होई न थाए, हमकु तार आयतन एंती कमिला परे जणा पड़ी थाए। तेणु आमे कहि परिबा एही स्पंज होउची गोटे कठिन पदार्थ। एबे चलो आउ किछि उदाहरण नै आमे देखिबा। एठारे आम पाखरे किछि चीनी अछि बा लूण अछि। आमे एक लूण थळी नेले एवं सेथिरु एई पळी लूण को आमे पकाइले। एटा केमिति लागुची ना जेमिति लागुची लूण एक तरल पदार्थ, एठी तरल पदार्थ पळी लूण एठी झरुची। तेणु आमे याको कठिन कहि परिबा कि काहे ना एटा फ्लो कला बोली पडुची। तेणु आमे याको कठिन कहि परिबा कि आमे जदि आमे एठी टिके जूम करिके देखिबा तो लूण दाना गुड़ाक एक्चुअली एही भली आकारर थाए बा एही लूणर स्फटिक गुड़ाक एही भली देखा जिवो। ताहले यार एक स्वतंत्र आकार एवं आयतन रहिछि। तेणु आमे याकू केबे भी संकुचित कराई परिबा नाही बा याकू कंप्रेस कराइबा परिबा नाही। तेणु जदि चीनी को आमे देखिबा ताहले स्फटिक एही भली भी देखा जिवो। आमे जदि याकू संकुचित बा कंप्रेस कराई परिबा नाही ताहले एटा कोन हेबो, कठिन हेबो। एबे चलो आमे तरल पदार्थ विषय रे जानिबा। जदि आमे तरल पदार्थ को लक्ष्य करिबा ताहले सेमाने एही भली किछि प्रवाहित होला परि हमकु देखा जिवो बा तरल पदार्थ सबुले प्रवाहित होइता। तेबे एमानकर आकार और आयतन कोन हेबो, देखो सेमाने सहजरे प्रवाहित होउचंती, ताहले आकार आयतन कोन हबो सेटा आमे देखिबा। जदि आमे तरल पदार्थ को लक्ष्य करिबा ताहा सबुले एही भली भाबरे प्रवाहित होइता। जदि प्रवाहित सबले हेबे ताहले सेमानकर आकार और आयतन कोन हेबो से विषय रे आज आमे देखिबा। तुमे अनुभव करिथिबो जदि तुमे एई बोली तीनटा टाइप रो नेलो, जे कोनोसी टाइप रो बा जे कोनोसी आकार रो पात्र नेलो आ सेथिरे तरल पदार्थ रखिलो, ताहले सेई तरल पदार्थ कोन करिवो ना सेई कंटेनर बा पात्र रो आकार सबले धारण करिवो बा पात्र रो आकार जेउ भली हेइतिबो तरल पदार्थ सेई भली आकार धारण करिवो। तेणु कोन हुए ना तरल पदार्थ रो कोनोसी निर्दिष्ट आकार न थाए, किंतु आमे तार आयतन रे कोनोसी परिवर्तन देखि न थाए काहे ना तार स्वतंत्र आयतन थाए। तो जदि तुमे भिन्न भिन्न पात्र रे एभली पानी रखिबो तुमे देखिबो सेमानकर आयतन समान रहिछि, किंतु खाली आकार रे टिके परिवर्तन होउछि। यार आकार अलगा, यार आकार अलगा, यार आकार अलगा। तो तरल पदार्थ कोन करे सबले पात्र रो आकार धारण करिथाय। तेणु तार आकार रे परिवर्तन हुए किंतु स्वतंत्र आयतन थाए बा निर्दिष्ट आयतन थाए। जदि तुमे एही जो तरल पदार्थ ए कंटेनर रे रहिछि ताकू टिके चापिबाकू चेष्टा करिवो ताहले कोन हेबो टिके भाबो। देखो एहा को मु एक उदाहरण सहकारे बुझौछि कि तरल पदार्थ को आमे कंप्रेस करि परिबा कि नाही, गोटे उदाहरण सहकारे बुझौछि। एठी मु गोटे बलून नेली, या भितर किछि जल नेली, एहा को किछि कंप्रेस करिया को चेष्टा कली बा चापिबाकू चेष्टा कली, ताहले कोन हेबो ना मु आको पूरा चापी परिबि नाही बा पूरा कंप्रेस करि परिबि नाही, एहा को किछि मात्रा रे मु कंप्रेस करि परिबि। तेणु आमे कोन कहि परिबा ना यह मझी मझी आबो बा कठिन और गैस र मझिरे रहइबो। कठिन पदार्थर स्ट्रक्चर बहुत रिजिड थाए बा दृढ़ थाए, ताहाको कोन करे आमे केबे भी कंप्रेस करि परिबा नाही, किंतु गैस को आमे कोन बहुत भलो भाबरे ताको कंप्रेस करिके रखि थाउ। तो एटा तरल पदार्थ कोन हेबो ताले मझिरे रहिबो, एहा को आमे बहुत कम मात्रा रे कंप्रेस करि परिबा बा बहुत कम मात्रा रे आको चापी परिबा। एटारे तरल पदार्थर आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा देखो, जेतले तुमे जलचर प्राणी मानकु देखिबो तम मन रे गोटे क्वेश्चन आस्थिबो कि एमाने किपळी अम्लजान ग्रहण करिथांती। एमाने तो वायुमंडल रे रुहंतीनी, जल भितर रहंती, ताले जल रु अम्लजान किपरि ग्रहण करंती काहे कि ना आमे जानिचे प्रत्येक जीवंत प्राणी जीवन धारण पई अम्लजान आवश्यक करिथांती। ताहले एमाने किपरि जल रु अम्लजान ग्रहण करिथांती, देखो
तरल पदार्थ रे बहुत सारा गैस मिशिकरी थाए जहाकू विसरण बोली कुहाଯାଏ। अम्लजान सहित जलर मिश्रण होता है एवं सेमाने ही अम्लजान को ग्रहण करी बंची थांती। एपरिक कठिन पदार्थ मध्य तरल पदार्थ रे मिश्रण घटिले ताहाकू भी विसरण कुहाଯାଏ। ताले विसरण कौन ना जेउठारे दुईटी भिन्न प्रकार परमाणु परस्पर सहित मिसी थांती तेणु अन्य दुईटी पदार्थ मध्य तरल पदार्थ रे मिसी पारिबे। आमे एठारे पोटासियम परमांगानेट कथा देखिबा। ताले एटी पोटासियम परमांगानेट रे कौन हुए ना जेतेबेले आमे याकू जल रे प्रवेश कराइबा आमे देखिबा बहुत जल्दी यह चारियाडे खेळी हेई जाउची। यह हेउची वास्तव रे विसरण। काहेकि ना आमे एठारे भिन्न भिन्न कणिकार मिश्रण कराइले तो यही केस रे आमे कठिन पदार्थ तरल रे विसरित हेबा देखिले। जदि आमे जलचर प्राणी को कथा देखिबा ताले एटी कौन होची ना गैस तरल पदार्थ रे द्रवीभूत होइकी रहिची। फॉर एग्जांपल मु कहि परिबी अम्लजान तरल रे द्रवीभूत होइकी रहिची। ताहाले तरल पदार्थर एही गुणटी थाए। किंतु कौन पाई तरल पदार्थर एही गुणधर्म थाए एबे चलो से विषय देखिबा। ताहाले तार अणुगुड़िक किपरि भाबरे थांती एवं सेमानक मध्यरे कौन होइथाए चलो से विषय रे देखिबा। तो तरल पदार्थ रे कणिका गुड़िक एई भली भाबे स्थिर पैटर्न रे बा किछि फिक्स्ड पैटर्न रे थांती बा सेमाने स्थिर भाबरे सज्जित होई रहि थांती एवं जीए जहा बाटरे घुरी बुलु थांती किंतु पात्रर बाहर को सेमाने जाई पारंती नाही। एही पात्र रे बा एही पात्र भितर ही रही सेमाने चारियाडे घुरु थांती। तेणु सेमानकर कौन कथाय आमे कहि परिबा किछि पर्टिकुलर शेप बा किछि निर्दिष्ट आकार न थाए किंतु सेमानकर निर्दिष्ट आयतन थाए एवं कणिका मानक मध्य देख ये किसी स्पेस थाए बा किछि खाली जगह थाए। तेणु सेमानक आमे कौन कहि परिबा कंप्रेसिबल बा सेमाने संचापित। जेहेतु सेमानक मध्य खाली स्थान थाए तेणु अन्य मौलिक मानकर परमाणु गुड़िक एही खाली स्थान रे एही भली सज्जित होई रहि जांती बा जगह अधिकार करंती। तो एही भली कौन होइथाए ना विसरण होइथाए। तो पोटासियम परमांगानेट रे कौन घटे ना तार कणिका गुड़िक जल अणु मध्य जगह खोजी नहीं थांती। एही भली सेमाने विसरित होइथांती एवं जदि गैस जल रे विसरित हेबो तेबे अम्लजान जल थिबा कणिका मानक मध्य निजर जगह अधिकार करिवो बा निजर स्थान खोजी नेबो। एही भली भाबरे विसरण प्रक्रिया होइथाय। एही वीडियो रे आमे वस्तुर बा पदार्थर कठिन एवं तरल अवस्था विषय रे पढिले। परवर्ती वीडियो रे आमे वस्तुर बा पदार्थर गैसीय अवस्था विषय रे पढिबा। सेठारे अणुमाने किपरि सज्जित होई रुहंती से विषय रे आमे देखिबा।